We told you guys from the very beginning, and we're very consistent in this messaging, the operation that has concluded was going to destroy their Navy. They have no Navy left. They don't. Not a Navy. They have small boats and Boston whalers, but they don't have a Navy left. On the rising oil and gas prices, the president has said that this is a small price to pay for getting rid of a nuclear weapon. But 10 weeks in, are we any closer to getting rid of Iran's nuclear material? Yeah, but look, here's the way to think about Iran, and this is what I described at the very beginning of this. What was Iran's plan? You have to understand what their plan was. Their plan was they were going to build this conventional shield where they would have so many thousands of missiles and drones and rockets that they couldn't be attacked. And behind that conventional shield that they were trying to build, they would then break out and do whatever they wanted with their nuclear program. They no longer have that conventional shield. Okay, we told you guys from the very beginning, and we're very consistent in this messaging. The operation that has concluded was going to destroy their Navy. They have no Navy left. They don't. Not a Navy. They have small boats and Boston whalers, but they don't have a Navy left. They don't have an Air Force. I challenge you. When is the last time you read or heard about an Iranian jet flying anywhere? They don't have an Air Force. Their missile launching capability has been substantially degraded, and their industrial base, their defense industrial base, has been severely damaged. So their ability to build a shield behind which they could hide their nuclear program was wiped out. That's a very substantial achievement, and that was the purpose of this operation from day one. Their nuclear material in order for this war to end. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Sementara itu, Israel memperkuat kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Kedua negara ini bahkan melakukan latihan militer gabungan. تكون إماراتيا يعني أن قائدك صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله. Demonstrasi kekuatan udara ditunjukkan oleh Uni Emirat Arab dan Israel. Latihan militer gabungan digelar baru-baru ini di langit-langit Uni Emirat Arab. Kerjasama kedua negara ini pun kian erat. Latihan militer gabungan yang biasanya dilakukan diam-diam kini semakin terbuka dan disiarkan di media Israel, yakni di Channel 12. Kedua negara ini pun mengintegrasikan sistem pertahanan canggih Iron Dome dan teknologi pertahanan lainnya. Kapal tanker Iran lolos dari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan tengah menuju Kepulauan Riau, Indonesia. Kapal tanker Super Iran kedua telah memasuki Selat Lombok, Indonesia setelah menghindari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz. Data pelacakan minyak menunjukkan sebagian besar pengiriman minyak mentah Iran yang diluncurkan pada bulan April telah mencapai tujuan mereka meskipun ada pencegatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Situs pemantau pengiriman minyak tankertracker.com melaporkan kapal tanker minyak mentah super besar Iran kedua yang diidentifikasi sebagai Derya telah memasuki Selat Lombok. Kapal Derya berada di perairan Indonesia menuju Kepulauan Riau setelah upaya sebelumnya mengirimkan 1,88 juta barel minyak mentah Iran ke India pada pertengahan April gagal. Kapal tersebut kemudian mengubah haluan dan melanjutkan perjalanan ke selatan, sementara beberapa kapal tanker terkait Iran lainnya di wilayah tersebut dialihkan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Derya sekarang bergerak menuju titik pertemuan yang direncanakan di gugusan Pulau Riau. Sebelumnya, kapal tanker Super Iran lainnya Huge yang membawa 1,9 juta barel minyak mentah juga telah memasuki Selat Lombok setelah menghindari upaya pemantauan Amerika Serikat. Kedua kasus tersebut menunjukkan beberapa kapal pengiriman Iran terus menggunakan jalur maritim alternatif meskipun aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat meningkat yang bertujuan mengganggu ekspor minyak Iran. Sekitar 25 kapal tanker minyak berangkat dari pelabuhan Iran membawa minyak mentah selama bulan April.
7 kapal dialihkan kembali ke pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, sementara 2 kapal disita oleh pasukan Amerika. Kapal-kapal yang tersisa telah mencapai tujuan yang direncanakan atau berhasil tiba di titik pertemuan yang telah ditentukan. Selat Lombok menjadi jalur alternatif yang semakin penting bagi kapal-kapal yang berupaya menghindari pengawasan ketat di perairan yang diblokade Amerika Serikat. Sementara itu, kapal-kapal di Selat Hormuz mulai bergerak. Amerika Serikat pun mengklaim mengawal 2 kapal keluar dari jalur tersebut. Pusat Komando Amerika Serikat melalui media sosialnya mengklaim telah mengawal 2 kapal tanker milik mereka keluar dari Selat Hormuz. Pengawalan sebagai bagian dari Project Freedom yang akan mengawal kapal dagang keluar dari Selat Hormuz dengan aman. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengecam klaim Amerika Serikat ini dan menyebutnya sebagai kebohongan terang-terangan. Iran tegaskan akan tetap melarang kapal-kapal sekutu Amerika Serikat untuk melintasi Selat Hormuz. Amerika Serikat pun menerapkan aturan yang sama dan melarang kapal-kapal sahabat Iran masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pemirsa, Amerika Serikat telah memulai operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Operasi bernama Project Freedom ini rencananya akan membersihkan blokade Iran di salah satu selat paling sibuk di dunia tersebut. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan, operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari AS. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. Sementara itu, hingga kini Iran menolak Project Freedom. Kepala Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi menyebut, operasi ini bentuk pelanggaran gencatan senjata. Anggota Parlemen Iran menegaskan negaranya menolak pendekatan negosiasi yang saat ini dilakukan Amerika Serikat. Iran menyebut tawaran negosiasi yang diajukan Amerika Serikat hanya menguntungkan satu pihak. اونها مذاکراتی است که یک طرفش پلیس آمریکاست و طرف دیگرش گردن آقای جورج فلوید که زیر زانوی اون پلیسه. ما اصلا چنین معادلی رو قبول نداریم. ما یک کشور قدرتمند هستیم و حوزه منافع امنیت ملی خودمون رو قویاً روش ایستادیم و الان هم متلصق دریافت هم غرامت هستیم هم قبول مسئولیت حمله به ایران رو در این مذاکرات احتمالی دنبال میکنیم که اتفاق هم میفته. یعنی وقتی پیروزی رو ما تثبیت کردیم طرف مقابل بایستی تمکین کنه به آنچه که مرتکب شده، یعنی حمله به ایران، خساراتی که به ما زده و اینکه میبایستی از مسیری که تا الان دنبال کرده بگذره. Pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo melihat operasi Project Freedom sebagai upaya Amerika Serikat untuk terus menekan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC agar bebaskan kapal-kapal di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran mengajak Amerika Serikat bernegosiasi terlebih dahulu dengan pelonggaran sanksi ekonomi dan juga militer. Menjelaskan bahwa Project Freedom ini merupakan kelanjutan operasi dari yang sebelumnya, dan kemungkinan juga ini merupakan satu cara penekanan peluang untuk Amerika melakukan yang namanya operasi khusus melawan IRGC, karena IRGC ini memang keras ya, dan IRGC ini terbentuk dari struktur konflik, karena denyut nadinya IRGC ini adalah konflik. Kalau tidak ada konflik, IRGC ini kehilangan relevansi ideologis
geopolitik di Timur Tengah dan juga ekonomi dan bisnis ya. Jadi RGC ini memang penjaga ideologi Iran sejak tahun 79 dan kita harus hargai perspektif masing-masing. Nah, sementara Iran sekarang mengajak untuk bernegosiasi dengan cara reciprocal. Artinya satu aktor mundur, satu parti mundur, Amerika mundur satu langkah. Ini mundur satu langkah gitu. Makanya mengajak negosiasi dengan bicara mengenai pelonggaran sanksi ekonomi dan militer dulu, baru nuklir nanti belakangan. Sementara Amerika nggak mau. Amerika fokus harus lucuti dulu nuklirnya, pasti misal juga tidak dibangun dan juga proksi dilucuti, baru Amerika mau bicara dengan Iran. Nah ini tidak ketemu gitu. Nah,